जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 2 जानुआरी 2024 मंगलवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज होची 2 जानुआरी 2024 मंगलवार पौष कृष्ण पक्ष षष्ठी संध्या 5:11 गति सप्तमी। आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र दिवा 11:42 गति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज सिंह चंद्र संध्या 6:29 गति कन्या चंद्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध षष्ठीर एकधिष्ट पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 6:32 रु दिवा 7:15 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6:31। आजिर सूर्यास्त संध्या 5:23। आज कर्कट ओ मकर राशि पुरुष मानक घात चंद्र एवं मकर राशि घात बार। आज निम्ब खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो। काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आपणक राशि रो पंचम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणको नूतन शक्ति एवं सकारात्मकता सहित आपणक कार्य क्षेत्र रे बड़ परिवर्तन आनिबार क्षमता प्रदान करिबा। व्यवसाय रो विस्तार करिबाको विशेषज्ञक परामर्श उपयोगी सिद्ध हेब एवं कार्य क्षेत्र रे विविधता आसीब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने गुरुजनक समर्थन पाइबे। पारिवारिक जीवन रे संतान पक्षरु आकस्मिक सुखद समाचार प्राप्ति हेब एवं संतान आपणक आज्ञार पालन करिबे। व्यवसाय रे सान किंबा परिवार सदस्यंक परामर्श अनुसरण करी लाभ एवं विस्तार हेब। आपण संतानंक योजना गुडी करी पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदान करिवे। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिछि। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे आंशिक लाभर संभावना रहिछि एवं स्वास्थ्य अवस्था रे उच्च रक्तचाप किंबा मधुमेह रे पीड़ित रोगी आराम पाइबे। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु सुफल पाइबे। वृष राशि आपणक चतुर्थ भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक सुख साधन रे ह्रास करिब। किछि अनावश्यक समस्या स्फुटः भाव रे उपजि पारे। कार्य क्षेत्र रे केही निज लोक आपणक विरुद्ध रे षडयंत्र करि पारंती सेथि पई विशेष सावधान रहंतु अन्यथा क्षतिर संभावना रहिछि। छात्र छात्री मानक पई एही समय सामान्य संघर्षपूर्ण रहिब एवं सफलता पाइबा पई छात्र छात्री मानंको अधिक परिश्रम करिबाको पड़िब। पारिवारिक जीवन रे किछि गृह उपकरण खराब हेबा कारणरू गृहर सुख सुविधा रे किछि व्याघात होई पारे। आपणक जीवन सामान्य चापग्रस्त रहिब किंतु वैवाहिक दाम्पत्य जीवन रे परस्पर मध्य रे उत्तम बुझाबणा रहिब। किंतु छोटो छोटो कथा प्रति ध्यान दियंतु नहीं अन्यथा परिवार रे वाद विवाद उत्पन्न होई पारे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आर्थिक क्षतिर संभावना रहिछि सेथि पई असुरक्षित निवेशरू आपण दूरे रुहंतु एवं आर्थिक देवानेबारू दूरे रुहंतु। किछि स्वास्थ्यगत परिवर्तनर मध्य संभावना रहिछि सेथि पई स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। आज आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु सुफल पाइबे। मिथुन राशि आपणक तृतीय भाव रे चंद्रदेवंको गोचर कारणरू आपणक पराक्रम रे वृद्धि घटिब। आपण निज व्यवसाय क्षेत्र रे ध्यान दे भविष्यतर आह्वान गुडी को पूरण करिवा पई रणनीति उपरे ध्यान देबे। बंधु मित्र तथा योग्य व्यक्तिंक परामर्श सहायक सिद्ध हेब। धार्मिक आध्यात्मिक कार्य प्रति आपणक रुचि बढ़िब। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथींक सहित किछि मनोमालिन्यर स्थिति रहिब किंतु पितांक सहयोगरू
ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସମର୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ମାତା ତଥା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ପାରିବାରିକ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଂଶିକ ଧନଲାଭ ବା ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଆଇନଗତ ବିବାଦ ଥାଏ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, କୁଶଳତା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିଛି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ଆପଣ ବିଜେତା ପରି ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅବସର ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଳସୁଆ ଏବଂ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ଖବର ପ୍ରସନ୍ନତାର କାରଣ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦି ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ବିକଶିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ସର୍କଲ ତଥା କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସାଧନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ପୁନଃ ଫେରି ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ
ଶାରୀରିକ ऊर्जावान अनुभव करिवे किंतु पितामाताଙ୍କ स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान रखन्तु। आज आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। बिछा राशि आपणଙ୍କ दशम स्थान रे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर हेतु परिस्थिति आपणଙ୍କ पई अत्यंत अनुकूल रहिबा। कार्य क्षेत्र रे आपणଙ୍କ उल्लेखनीय प्रदर्शन आपणଙ୍କୁ अधिकारीଙ୍କ प्रशंसा पई योग्य करिबा। कार्य क्षेत्र रे करा जाइतवा परिवर्तन गुड़िक आपणଙ୍କୁ सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करिबा किंतु तरबरिया निष्पत्ति नेबा आपणଙ୍କ पई क्षतिकारक सिद्ध हेबा। पारिवारिक जीवन रे पितांक मार्गदर्शन रे करा जाइतवा कार्य आपणଙ୍କୁ विशेष सफलता प्रदान करिबा एवं पितांक सहयोगरु विशेष लाभ प्राप्ति हेबा किंतु सान भाई भौणी मानक प्रति आपण निज कर्तव्यर पालन करंतु। जीवन साथी संबंध रे प्रगाढ़ता आसीबा एवं प्रेम जीवन रे सुखद अनुभूति प्राप्ति हेबा। आर्थिक स्थिति मजबूत हेबाकु लागिबा एवं संचित धन रे मध्य वृद्धि घटिबा। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रही किंतु खाद्यपेयर विषय ध्यान रखंतु। आखिरे उत्तेजना किंबा मुंडबिंधार स्वास्थ्य समस्या देखा देई पारे। आज आपण भगवान गणेशों को दुब अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। धनुराशि आपणଙ୍କ भाग्य भाव रे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କ समस्त कार्य रे अग्रगति आनिबा। अनेक समस्या स्वयंचालित भाव रे दूर होई जिवो एवं आपण कार्य क्षेत्र एवं पारिवारिक जीवन रे आपणकर समस्त दायित्व उत्तम भाव रे निर्वाहन करिवे एवं आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्ति हेबा। विद्यार्थी छात्र छात्री माने निज लक्ष्य हासिल करिवे किंतु भविष्यत को नै किछि चिंता आपणଙ୍କ ପାଇଁ चापग्रस्त होई पारे। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथीଙ୍କ ठारू अधिक उपेक्षा आपणଙ୍କୁ चिंतित करिबा एवं भाई भौणीଙ୍କ सहयोगरु एक उज्जवल भविष्यतर द्वार खोलिबा किंतु पितामाताଙ୍କ स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान रखन्तु। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिछि किंतु आशातीत लाभ प्राप्ति हेबा एवं आकस्मिक धनलाभर जोग रही। जेकोसी निवेश पूर्वर पितामातांक परामर्श अवश्य नियंतु। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम हेबाकु लागिबा एवं पूर्वरु थिबा स्वास्थ्य समस्यारु आपण मुक्ति पाइबे। आज आपण बजरंग बाण पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। मकर राशि आपणଙ୍କ अष्टम भाव रे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କ मानसिक शांति को विचलित करिबा। सेथि पई समस्या गुडी को निज उपरे प्रभावी हेबाकु दियंतु नहीं। आपणଙ୍କ दूरदृष्टि एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार द्वारा आपण समस्त समस्या को दृढ़ता सहित सम्मुखीन करिवे एवं आपणଙ୍କ सामाजिक लक्ष्य हासिल करिवे। कार्य क्षेत्र रे सहकर्मीଙ୍କ सहित मतभेदर स्थिति रहिबा। पारिवारिक जीवन रे आपण पूर्ण साहस सहित वैवाहिक जीवन रे आसुथिबा समस्यार सामना करिवे। जीवन साथीଙ୍କ व्यवहार आपणଙ୍କୁ मानसिक स्तर रे जंत्रणा देई पारे। भाई भौणीଙ୍କ पई मध्य समय अनुकूल नुहे एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आर्थिक लाभ प्राप्ति हेबा किंतु खर्चर अधिकता आपणଙ୍କୁ चिंतारे पकाई पारे। दीर्घकालीन निवेश पई समय अनुकूल रहिछि। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिबा किंतु भाइराल रोगरु सावधान रहंतु। आज आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। कुंभ राशि आपणଙ୍କ राशि स्थान रु सप्तम भाव रे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କ कार्य क्षेत्र रे सफलता प्रदान करिबा। छात्र छात्री माने शिक्षा क्षेत्र रे मनोयोग देबे किंतु आपण कोनोसी कथा को नै सामान्य मानसिक चिंतित रहिबे। गुप्त शत्रु ओ विरोधी माने आपणଙ୍କ विरुद्ध रे षडयंत्र करि पारंती। सेथि पई कार्य क्षेत्र रे विशेष सावधान रहंतु एवं काहाकु निज दुर्बलता विषय रे प्रकाश करंतु नहीं। पारिवारिक जीवन रे वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबा एवं जीवन साथीଙ୍କ पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेबा। सकारात्मक चिंताधारा आपणଙ୍କ आत्मविश्वास रे वृद्धि करिबा। प्रेम जीवन रे संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीबा एवं परस्पर मध्य रे उत्तम सामंजस्य स्थापित हेबा। आर्थिक स्थिति मध्यम धरणर रहिबा किंतु अनावश्यक खर्च रे विशेष नियंत्रण रखिबा उचित। अन्यथा
ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଓ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ମାନସିକ ବିକୃତି ଦୂର କରିବାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରେ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ହଂ ହନୁମତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।